Nice! Yan guys, start ito guys. Labasan yan din, mabibilis. Aden, ingatan mo yung bola, Aden. Foul. All one, all one. Hindi mo na yun, shooter yan na yan. Kaya, shooter, shooter. Aden, bigay mo. Dan play kasi kayo. Aso na Ryan, aso na. Sige, aso na Ryan, aso. Bantaya din, bantaya din. Oh, puto ka. Bigay mo na kaya din. Sige, bigay mo. Ano ba yan, Ading? Try, lapit, try. Time out muna, time out muna. Time out muna. Natulog ka? Then guys, ito guys, 3-2 score guys. Ganda laban to guys, solid. Ay, alalaya mo pa mo, Ray. Alalaya mo pa mo, masakit yan. Tigos. Din, bakbak na. Pick, pick, pick. Aden, bigay mo, Aden. Aden, bigay mo. Arb. Aden, ibigay mo kaya, no? Nakababa niya, no? Papakapagod ka pa, eh. Bigay mo kay Ryan na babo, oh. Inang Aden yan. Aden, bakbak, wag puro dribble. Ang haba ni Ryan, ayaw mo tumira na tumira. Ray, depensa ay Ray, mga shooter Ray, mga shooter. Oh!
Same ball, bigay. Ate, shooter yan, Ryan. Pondo, dalawa. Oh! Pondoan nyo na dalawa. Five fouls. Ganda na laban guys, solid. Foul. Okay lang yun. 6 fouls na guys, 6 fouls. Gitnaan kasi, gitnaan. Tira mo na. Aso. Ray, depensahan lang, lateral lang, Ray. Five four na score, 5-4. Din, sundutan mo din. Galing na itong kalaban na to guys, oh. Shooter Ryan, magaling. Bilis. Nice. Aso, Aden, dalawa na. 6-4. Asuin mo. Pabangga ka muna. Nice. Nice din. Aso, sige. Oh! Sige, nasuin mo din. Ganda na laban guys, solid. Ito ang laruan guys. Right, bakbak na. Then, tiraan mo ng tiraan. Malaki rebounder mo. Gitna. Nice. 7-4. Patarahin mo, Ray. Asuhin nyo. Nice din. Lateral lang. Ray, patarahin mo, Ray. 8-4. Eight for right score guys, ang ganda na laban nila guys, solid. 8-5. Oh! 9-5. Ryan, depensa. Bilis, bakbak na. Penalty na. Patarahin mo muna, ref. Time out. Yan guys, play na to guys. Pwede si Aden. Yan, patarahin mo na lang doon. Patarahin nyo na lang, Ryan.
9-6. 9-6. 9-6. Aden, bakit nyo na Aden? Ayan, bigyan mo na kaya ano. Aden, tagus. Penalty Ray, Ray, penalty Ray. Nalis yan din. Nice. 06. Shooter to. Pit na. Adel, wag na puro dribble kasi. Tagus Adel. Adel, ano pa yan eh. Ganitong taon to. Adel, ayusin mo. Sige din, tuloy mo. Tama na, Ray. Seven. Hayaan mo na din. Patirahin mo na lang. Malas talaga, malas. Malas lang. Pick and roll, Ray. Pick and roll na, din. Hayaan mo na, Ray. Good. Foul. Last. Ay guys, ito nakakabilib dito sa player na to guys. Kahit natatapilok siya guys, tinutuloy niya pa rin yung laban. Ganito dapat yung ginagaya nyo. Para solid guys, kasi kahit natatapilok siya, tinutuloy niya pa rin yung laban ng basketball para lang matapos yung laban. Hindi kagaya ng iba, kahit na gumagawa na ng paraan. Tignan nyo guys, dito sa Quezon City, yung laban namin. Sige na din, pinapabayaan no. Okay na, play. Right kami, panalo kami. Bam. Salamat. Ito gayahin nyo guys, kahit natatapilok siya guys, tinutuloy niya yung laban. Shoutout nga pala dito sa Quezon City. Maraming salamat guys sa inyong lahat. Panalo kami guys. Thank you. Right.